हेलो एवरीवन ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟଡି ୱିଥ୍ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ। ଆଜି ଆମେ ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନର ୟୁନିଟ୍ 3 ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁଟା ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପରଫର୍ମିଂ ଆର୍ଟ ଇନ୍ ଟିଚିଂ ଅଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର B.ED ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଯେତିକି ବି ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ତାର କ୍ଲାସେସ୍ ସବୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଥିବ, ଆପଣ ଯାଇ ସେଠି ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ବୁଝିବା ଆଜି ଭିଜୁଆଲ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ ପରଫର୍ମିଂ ଆର୍ଟ୍ସ ବିଷୟରେ। Visual and performing arts are the part of liberal arts and include subjects like theatre, music, studio art and graphic designing। देखो visual ଆଉ performing art କାହା ଭିତରେ ଯାଉଛି ନା liberal art ଭିତରେ। liberal art ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳା ଭିତରେ ଆମର କିଛି visual art ଆଉ performing art ଯାଉଛି। ୟା ଭିତରେ କୋଉ କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଆଡକୁ ଆମକୁ ପଢାଯାଏ, ଯୋଉଟା थिएटर ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶିଖାଯାଏ, स्टूडियो आर्ट शिखा जाए। तापर किसी ग्राफिक डिजाइनिंग माने कौन कंप्यूटर जो आम सब डिफरेंट टाइप ऑफ एडिटिंग करूँ कि पिक्चर बनाऊ से सब शिखा जाए। विजुअल आर्ट एजुकेशन फोकसेस ऑन आर्ट दैट कैन बी सीन सच एज ड्राइंग पेंटिंग एंड स्कल्पचर। विजुअल आर्ट आम क्या कहवा ना जो आड़क आम देखिपे जो आड़क आम देखिपे से विजुअल आर्ट, जो कौन ना ड्राइंग हो पेंटिंग हो स्कल्पचर हो ये सब आड़क विजुअल आर्ट भितर जीव। परफॉर्मिंग आर्ट कौन ना परफॉर्मिंग आर्ट हेल्प स्टूडेंट्स एक्सप्रेस देयर आइडियाज एंड इमोशंस इन वेज पीपल जस्ट यूजिंग वर्ड्स। परफॉर्मिंग आर्ट आम कहवा जो स्टूडेंट मैंने निजर आइडिया को बा निज भितर जो इमोशन को अच्छे ताकू सब ऑडियंस मान को देखई पारे, डांस मध्यम हो कि किसी गोटे ड्रामा परफॉर्म करके हो ये सब लोक मान देखई पार्टी इमोशन। कि किसी वार्ड माने खाली वार्ड माने कहवा नुहे बिना वार्ड लोक मान हसई पार्टी देखई पार्टी से आड़ हूँ कौन परफॉर्मिंग आर्ट, जो थे पिला निज मनर एक्सप्रेशन को लोक मान देखई था। Different forms of visual and performing art. First, visual art विषय देखियो। Visual art include art forms like painting, drawing, sculpture, photography, printmaking, filmmaking and architecture। इस वर्ड कौन जीवे visual art भितर जीवे। Visual art में तीन प्रकार अछि। गोटा होछि representational art, गोटा abstract art, और गोटा होछि non objective art। Representational art होछि कोन ना shows real things like people or object as seen in a realism or impressionism। एग्जांपल कौन तो मोनालिसा पेंटिंग। मोनालिसा पेंटिंग विषय समस्त जानते देखो बहुत थर तुम सर्ट्स भी देखी गोटे फटोरे जो जड़े स्त्री लोकटे माने लेडीटे जड़े आमको अनैथे दैट इज मोनालिसा पेंटिंग। से जो रिप्रेजेंटेशनल आर्ट रे कौन कराए रियल ऑब्जेक्ट और रियल मैन मानकर फोटो अंका जाए। तुम देखिए जो घोड़ाटा गोटे ठिया से घोड़ार पिक्चर गोटे बनाऊँगी कि गोटे मनीषर आर्ट पूरा मनीषर गांधीजी कि जेकोसी गोटे रियल थिंग रही से हूँ पिक्चराइज कला बनइले कहवा रिप्रेजेंटेशनल आर्ट बोली कहवा। तापर हूँ अब्स्ट्राक्ट आर्ट। अब्स्ट्राक्ट आर्ट कौन ना चेंजेस हाउ रियल थिंग्स लुक बाय द शेप्स लाइन्स एंड कलर्स। एठी कौन करा जाए एठी गोटे मनीष को तो कटा जीवो लेट जनक बॉडीटा कटार किंतु एठी पूरा रियल जो भाया ताको बॉडी से भाया एठी कौन करा जाए ये जो बॉडीटा काटिया डिफरेंट टाइप ऑफ शेप यूज करा थोड़े गोटे माने कौन आमर सर्किल बॉडीटा कटा सर्किल 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 कर बॉडीर सब पार्ट आड़क कटा बुझे डिफरेंट टाइप ऑफ शेप लाइन आउ कलर्स को यूज करके जब आम जनकर थिंग को गोटे रियल थिंग को आम हूँ गोटे पिक्चराइज कले आम कहवा कौन अब्स्ट्राक्ट आर्ट बोली कहवा। तापर जो नॉन ऑब्जेक्टिव आर्ट कौन ना तो नॉन ऑब्जेक्टिव आर्ट डज नॉट शोज एनी रियल ऑब्जेक्ट्स यूज ओनली कलर एंड टेक्सचर टू क्रिएट फीलिंग। माने ये कौन करा जाए एठी गोटे पेपर कि गोटे साइट उपरे कौन कर किसी रियल माने से जो आर्टा कटाई से तुम किसी बुझी पार कौन कटाई कारण से किसी रियल थिंग्स कटाई से कौन कर गार टणा ये गोटे गार टणा ये गोटे गार टणा कि जी आर्टिस्ट जे सी भाई कि कौटी कौन गार टाणी कि तुम जो देख तो किसी बुझीपार कह खराब आर्ट कि से भितर खाली लाइन आ कलर को यूज करके किसी फिलिंग्स से देखो से आर्ट भितर कौन कह नॉन ऑब्जेक्टिव आर्ट बोली कह जो कौन से रियल ऑब्जेक्ट कटा जाए आर्ट जो केवल खाली कलर और टेक्सचर यूज करके आर्ट करा जाए जहाँ से आर्टिस्ट किसी फिलिंग्स कहता है। तापर देखिबा फॉर्म्स ऑफ विजुअल आर्ट। डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअल आर्ट अछि ड्राइंग पेंटिंग प्रिंट मेकिंग फोटोग्राफी फिल्म मेकिंग कंप्यूटर आर्ट ग्लिच आर्ट एंड स्कल्पचर एबा डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअल आर्ट अछि। फर्स्ट ड्राइंग जीवा। ड्राइंग कौन ना यूजिंग टूल्स लाइक पेंसिल और पेन्स टू मेक इमेज ऑन सरफेस इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म। ड्राइंग रे हम कौन करते पेन और पेंसिल यूज करके गोटे कागज ऊपर हो गोटे कार्डबोर्ड ऊपर हो गोटे इमेज तैयारी करता दैट इज ड्राइंग एटा सबुठु पुराना आर्ट। तापर हूँ पेंटिंग कौन ना अप्लाइंग कलर्स टू द सरफेस
ଫେମସ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଜିପ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ରିନେସାନ୍ସ। ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ କରାଯାଏ ପେଣ୍ଟିଂର ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ସରଫେସ୍ ଉପରେ କ'ଣ କଲର୍ କରାଯାଏ ହେଲା, କଲର୍ର ସବୁ ଚିତ୍ର ଆଡ଼କ କଟାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା କେବେ ଫେମସ୍ ଥିଲା ନା ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଜିପ୍ଟର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଫେମସ୍ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ପେଣ୍ଟିଂରେ। ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମେକିଂ। ପ୍ରିଣ୍ଟ ମେକିଂ କ'ଣ ନା ପ୍ରିଣ୍ଟ ମେକିଂ ଇଜ୍ ଦ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ରିଏଟିଂ ପିକ୍ଚର୍ସ ବାଇ ପ୍ରେସିଂ ଇଙ୍କଡ ଡିଜାଇନ୍ ଅନ୍ ଟୁ ଏ ପେପର। ମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମେକିଂ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିବ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବା ପାଇଁ ସେଠି କ'ଣ କରାଯାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ୍ ଥାଏ ହେଲା, ସେ ଫ୍ରେମ୍ରେ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଇଙ୍କ ଦେବେ ହେଲା, ଇଙ୍କ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେ ଫ୍ରେମ୍ଟାକୁ ବୁଡ଼େଇବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ପେପର ଉପରେ ଏଭଳିଆ ଟାଣିଦେବେ, ଏଭଳିଆ ଟାଣିଦେବେ। ତ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଇ ଫ୍ରେମ୍ଟାକୁ ସେ ଫ୍ରେମ୍ର ଯେଉଁ ଇଙ୍କଟା ଥିବ ଇଏ ପେପର ଉପରେ ପୁରା ଚିପିଯାଏ। ତ ସେଇଟା କହୁଛି ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମେକିଂଟା ତିଆରି କରାଯାଏ। ଦି ଆର୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ରିଏଟିଂ ପିକ୍ଚର ବାଇ ପ୍ରେସିଂ ଇଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ଅନ୍ ଟୁ ଏ ପେପର। ଯେତେବେଳେ ଇଙ୍କ ଡିଜାଇନଟାକୁ ପେପର ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରାଯାଏ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମେକିଂ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଫାଷ୍ଟ ଏଟା ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା ମେସୋପୋଟାମିଆରେ, ତାପରେ ପୁରା ଗ୍ଲୋବାଲି ସମସ୍ତେ ଏଟା ୟୁଜ୍ କଲେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମେକିଂ। ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଜାଣିଛ ମେକିଂ ଇମେଜେସ୍ ୟୁଜିଂ ଲାଇଟ୍। ଆମ କ୍ୟାମେରାରୁ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ବାହାରିଥାଏ, ସେ ଲାଇଟ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ହେଉଛି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି। ଆର୍ଲିୟର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଫିଲ୍ମ, ନାଉ ମୋଷ୍ଟଲି ଡିଜିଟାଲ। ଫାଷ୍ଟ ଏଟା ଫିଲ୍ମରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ସମସ୍ତେ ଏଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ମୋବାଇଲ କତରୁ ଆମ ଲାପଟପ୍ କତରୁ ସବୁଠାରେ ଆମର କ୍ୟାମେରା ଥାଏ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିପାରିବା। ତାପରେ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ। Film making, creating movies like using cameras, script and editing, it is a complex and a collaborative art form. ହେଲା ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ ଜାଣିଛ ଯୋଉଠି ହେଉଛି କ୍ୟାମେରା ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, କିଛି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଡାଇଲଗ୍ କୁହାଯାଏ, ଏଡିଟିଂ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏ ସବୁର ମିଶ୍ରଣରୁ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆଉ କୋଲାବରେଟିଭ୍ ଆର୍ଟ ଫର୍ମ। କୋଲାବରେଟିଭ୍ ମାନେ କ'ଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟକୁ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ କରାଯାଏ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆର୍ଟ ମେଡ୍ ବାଇ ଡିଜିଟାଲ ଟୁଲ୍ସ, ଇଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଆନିମେସନ୍, ଗେମ୍ସ, ୱେବସାଇଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଡିଜିଟାଲ ପେଣ୍ଟିଂ। आर्ट कौटार ना हूँ आम डिजिटल टूल आड़ यूज करी आम आर्ट बनइले ताको आम कंप्यूटर आर्ट कही था। ये कौन आनिमेसन कराए, तुम एडिटिंग जो कर फोटो एडिटिंग कर किसी गेम खेलु जो हो वेबसाइट किसी देखुच सब हो वेबसाइट कि वेबसाइट तैयारी करवा, डिजिटल पेंटिंग करवा गोटे देख पिक्चर को सब पेंट कराए डिजिटल पेंटिंग सब कराए। तो सी आड़ सब कंप्यूटर आर्ट भितर। ग्लिच आर्ट कौन आर्ट मेड फ्रॉम digital or technical errors. An artist might take a photo and intentionally add errors to make it look glitch or broken, turning this mistake in a creative design. Glitch art माने देखो तुम फिल्म देखला बेले मझे गोटे ग्लिच आसी जाए, माने फिल्म देखो एभा छालछालिया ग्लिच आसी जाए। तो सेही भलिया एटी कोन सेही जो एरर आड़को सेही जो जति समय ग्लिच आसला ताकू कटा हेकी सेति पार्ट रो आ सब डिफरेंट टाइप ऑफ सब ग्लिच पार्ट को यूज करके गोटे कोन करा जाए सेठू गोटे इमेज गोटे फर्मेसन कराए। गोटे आर्टिस्ट कौन कर गोटे फटो को नब तार किसी एरर करी माने से फटोर सब ग्लिच करदेकि से फटोटा को गोटे माने कौन डिजाइन गोटे बनइब तार से आम ग्लिच आर्ट बोली कहवा। प्लास्टिक आर्ट कौन ना 3D विजुअल आर्ट्स लाइक स्कल्पचर एंड सेरामिक्स है। आम जो स्कल्पचर बनाऊँ सेरामिक्स बनाऊँ 3D विजुअल पूरा चारिपट जो 360 डिग्री विजुअल आम प्लास्टिक आर्ट बोली कहवा। स्कल्पचर कौन ना क्रिएटिंग 3D आर्ट्स यूजिंग मटेरियल लाइक स्टोन, क्ले एंड मेटल। जानছো स्कल्पचर जानছো जो सब तुम जेजेपा कि जो समस्त स्कल्पचर सब बना जाए कोटार कि आमर जो सब देख रेलवे स्टेशन कि सब स्कल्पचर आड़ थाए से पत्थर या क्ले रू या मेटाल यूज करके स्कल्पचर आड़ 3D स्कल्पचर आड़ बना जाए। तापर आगे बुझा परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स आर लाइव फॉर्म्स ऑफ द आर्ट दैट यूज वॉइस, बॉडी एंड मोमेंट्स टू एक्सप्रेस आइडिया एंड इमोशन। परफॉर्मिंग आर्ट्स आर लाइव फॉर्म्स जोटी हूँ लोक मैंने आमको देखते जड़े आर्टिस्ट जड़े परफॉर्म करे लोक मैंने समस्त देखते से आर्टिस्ट से वॉइस यूज करे कथा कहे और बॉडी और बॉडी मोमेंट को ये सब यूज करके मन भितर थी आइडिया और इमोशन को समस्त को देखा था हूँ कह कौन परफॉर्मिंग आर्ट कहवा। कौन कौन थी डांस, म्यूजिक, ड्रामा, ओपेरा, मीम, पपेट्री स्पोकन वर्ड ये सब आड़े हो कौटा परफॉर्मिंग आर्ट भितर जीव। सीआड़ लिखी परफॉर्मिंग आर्ट डिफरेंट जो बालेट्स, सर्कस, मैजिक, मीम, म्यूजिक, डांस, ओपेरा, ड्रामा, थिएटर सब परफॉर्मिंग आर्ट भितर जीव। गोटे गोटे करके देखिए देखो यार मुझे बेसी डेस्क्राइब करनी कहीं यार का तुम एकू पड़ो माने आदर तो 2.5 मार्किया सॉरी 5 मार्किया पड़ो ना लंग क्वेश्चन तो आज तो देखी ना मुझे बट हूँ 5 मार्किया पड़ो 5 मार्किया मुझे जी बहुत सफिसीयंट से या भितर बेसी आम लिखना समस्त टे डिस्कसन करते लिखिदेव। बैलेट कौन ना ये क्लासिकल डांस स्टाइल दैट बिगिन्स इन इटाली वाज डेवलप्ड फर्दर इन फ्रांस एंड रूसिया।
ବାଲେଟ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମଟେ, ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟାଇଲଟେ, ଯେଉଁଟାକି ଫାଷ୍ଟ ଇଟାଲୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ରୁଷିଆ ଭଳିଆ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ସର୍କସ୍ ସ୍କିଲ୍ସ, ଫନ୍ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟସ୍ ଲାଇକ୍ ଜଗଲିଂ, ଆକ୍ରୋବାଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଉନିଂ। ହେଲା, ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହସେଇବା ପାଇଁ କିଛି ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ କରାଯାଏ। ଜଗଲିଂ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଭଳିଆ ଦେଖିଛ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ବଲ୍କୁ ଏଭଳିଆ ଉଠଉଥିବ, ମାନେ ଏଭଳିଆ ସାର୍କେଲ ଭଳିଆ ସେ ହେଉଛି ଇଏ କରୁଥିବ, ହାତର ସେ ବଲ୍ ଆଡ଼କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥିବ। ଆକ୍ରୋବାଟିକ୍ସ କ'ଣ, ଆକ୍ରୋବାଟିକ୍ସ ଦେଖିଥିବ ହେରାଫେରିର ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେ ଉପରେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ରେ ସେ ଉପରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିରୁ ସବୁ ଝୁଲୁଥିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ରୋବାଟିକ୍ସ। କ୍ଲାଉନିଂ କ'ଣ ନା ଜୋକର ଫର୍ମରେ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହସେଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହସେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଜାସଜି କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ସଜାଇଥାନ୍ତି ଜୋକର ଫର୍ମରେ, ତାକୁ କହିବା କ୍ଲାଉନିଂ। ଏଇସବୁ ଆମେ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହସେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାର୍କସିଜମରେ କହିବା। ମ୍ୟାଜିକ୍ କ'ଣ ନା ଟ୍ରିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍ ପରଫର୍ମ ଟୁ ଏନହାନ୍ସ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ପିପୁଲ୍। କିଛି ଆମେ ଟ୍ରିକ୍ସ ଆଉ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍ କରିକି ପରଫର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍। ମିମ୍ କ'ଣ ନା ଆକ୍ଟିଂ ୱିଦାଉଟ୍ ସ୍ପିକିଂ ୟୁଜିଂ ଓନ୍ଲି ଫେସିଆଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବଡି ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍। ଏଠି କ'ଣ ଯିଏ ବି ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ଏଠି କିଛି କୁହନ୍ତି, ମିଷ୍ଟର ବିନ୍ ଦେଖିଥିବେ ବୋଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କୁ, ତ ସେ କ'ଣ ସେଠି ସେ ଖାଲି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ବହୁତ ହସାଏ। ହେଲା, ସେ କେବଳ ଖାଲି ଫେସିଆଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ମୁହଁର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଆଉ ବଡି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କମେଡି ଦ୍ୱାରା ହସେଇଥାନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମିମ୍। କିଛି କଥା କୁହନ୍ତିନି ଏଠି। ମ୍ୟୁଜିକ୍ କ'ଣ ନା ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଅଲ୍ କଲଚର୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ରିଚୁଆଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତ ଜାଣିଛ ଆମେ ସବୁ କଲଚର୍ର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଥାଏ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆଉ ରିଚୁଆଲ୍ ବାହାର ଫାହାରରେ ବି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବସିଥାଏ। ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫର୍ମରେ କହିଥାଏ। ଡ୍ୟାନ୍ସ ୟୁଜେସ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଟୁ ସୋ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅର୍ ଟେଲ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରି। ହେଲା, ଏଠି ଆମ ବଡି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କିମ୍ବା ହେଉଛି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍କୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମରେ। ଅପେରା କମ୍ବାଇନ୍ସ ସିଙ୍ଗିଂ, ଆକ୍ଟିଂ, ଷ୍ଟେଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଗୋଟେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭିତରେ ଏଠି ସିଙ୍ଗିଂ ବି ହେଇଥାଏ, ଲୋକମାନେ ଆକ୍ଟିଂ ବି କରିଥାନ୍ତି, ଷ୍ଟେଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବା ଡେକୋରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ ସେଠି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କହିବା ଅପେରା, ଯେଉଁଟା ଆମର ଯାତ୍ରା ଆଡ଼କୁ। ସେଠି ସିଙ୍ଗିଂ ବି ହେଇଥାଏ, ଆକ୍ଟିଂ ବି ହେଇଥାଏ, ଯାତ୍ରା ଭଲ ଭାବରେ ସଜା ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ଡ୍ରାମା। ଡ୍ରାମା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଟେଲ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରି ଥ୍ରୋ ଆକ୍ଟିଂ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଗ୍ରୀକ୍ ଥିଏଟର। ଡ୍ରାମାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରି ଆଡ଼କୁ ସବୁ ଡ୍ରାମା ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ଡ୍ରାମା ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥାନ୍ତି। এটা କେବେ ହେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଗ୍ରୀକ୍ ଥିଏଟର। ହେଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ରୀକ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଥିଏଟର୍ସ ସୋ କଲଚରାଲ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ୟୁଜିଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଂ। ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଥିଏଟର ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, କଲଚରାଲ ଷ୍ଟୋରିଜ୍, ଆମର ଯେଉଁ କଲଚରର ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ, ଏଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ କଲଚରାଲ ଷ୍ଟୋରିକୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି, ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ପରଫର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସ୍ପୋକନ୍ ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ନା ଏ ଲାଇଭ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଫ୍ ପୋଏଟ୍ରି, ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିଚେସ୍। ହେଲା, ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯେଉଁଠି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ପିଚ୍ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ସାର୍ କେତେ କେତେ ସ୍ପିଚ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛୁଆମାନେ ବସିକି ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ସେ ଆସିକି ସ୍ପିଚ୍ ଦିଅନ୍ତି, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପୋକନ୍ ୱାର୍ଡ଼। ହେଲା, ତାପରେ ବୁଝିବା କିଛି ମଡର୍ନ ଆର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଆଡ଼କ ଏଇ ଆମର ହେଉଛି ପରଫର୍ମିଂ ଆର୍ଟ ଭିତରେ ଯାଉଛି। କିଛି ମଡର୍ନ ଆର୍ଟ ଆଡ଼କ ଆକ୍ସନ୍ ଆର୍ଟ। ଆକ୍ସନ୍ ଆର୍ଟ କ'ଣ ନା ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଦି ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ପରଫର୍ମିଂ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଦି ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ। ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଲୋକମାନେ ପରଫର୍ମିଂ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କିମ୍ବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍କିଲ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ବଡି ଆର୍ଟ କ'ଣ ନା ଦ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ୟୁଜେସ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ବଡି ଟୁ ଏଜ୍ ଦି ଆର୍ଟ ୱାର୍କ। ଦେଖିବ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ସର୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଥିବ ବଡି ଉପରେ ସବୁ ଚିତ୍ର କରିଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ହେଉଛି ବଡି ଉପରେ ସବୁ ହେଉଛି ବେଙ୍ଗର, ପ୍ରଜାପତିର ସବୁ ବଡି ଭିତରେ ସବୁ ହେଉଛି ରଙ୍ଗର ସବୁ ଚିତ୍ର କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବଡି ମୁଭମେଣ୍ଟରୁ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେ ସତ ପ୍ରଜାପତିଟା ଉଡ଼ୁଛି କି, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡି ଆର୍ଟ। ନିଜ ବଡିରେ ସେମାନେ ଆର୍ଟ ୱାର୍କ ଆଡ଼କୁ କରିଥାନ୍ତି। ହାପନିଙ୍ଗସ୍ କ'ଣ ନା ଅନପ୍ଲାନ୍ଡ ଅର୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଫ୍ଟନ୍ ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସେସ୍। କିଛି କିଛି ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ପେସେସ୍ରେ ଧର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ କିଛି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଲୋକ ହେଉଛି ସଡନଲି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଇବା କିମ୍ବା ହେଉଛି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖାଇବା କିମ୍ବା ସଡନଲି କିଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହାପନିଙ୍ଗସ୍। ତାପରେ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଆର୍ଟ। ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଆର୍ଟ କ'ଣ ନା ଦ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପରଫର୍ମସ୍ ଫର୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଶୋ ଫିଜିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମୋସନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ। ଦେଖିବ ଏପଟର ତ ନାହିଁ, ୟୁଏସ୍ ପଟର ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଭଳିଆ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ର ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଏଭଳିଆ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ସେଠି ସେଇ ଆଡ଼କୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଆର୍ଟ। ସେ ଢେର ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆଉ ଇମୋସନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ବୁଝିବା। Teaching is a creative and expressive art form, much like painting and or music. ହେଲା,
টিଚିଂ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆର୍ଟ ଫର୍ମଟେ। ଯେତେବେଳେ ସାର୍‌ମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ୱେରେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମେଥଡ଼ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ୍ ଫର୍ମ। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ହଉଛି ବୋରିଂ ଲାଗେ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଲାଗେ, ତ ସାର୍‌ମାନେ ଫନ୍ କରିକି ପଢ଼େଇଥାନ୍ତି। ମୋର କିଛି ଫିଜିକାଲି ଏମିତିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ କରେ ବା ଫନ୍ ତିଆରି କରିଥାଏ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଟିଚିଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ୍ ଆର୍ଟ, ଯୋଉଭଳିଆ ପେଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍। Just like an artist, teacher uses tools and methods to step the learning environment. जो भाई आर्टिस्ट माने निजर माने कौन पेंटिंग बनिया पाई परफॉर्मेंस दवा पाई विभिन्न प्रकार टूल्स सब यूज करथांते, से टीचर माने मध्य विभिन्न प्रकार मेथड डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स यूज करथांते निजर लर्निंग एनवायरनमेंट को ଗୋଟେ ଭଲ ସେପ୍ ଦବା ପାଇଁ, ଭଲ ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ସ୍କିଲ୍ସ ଆର୍ ଲର୍ନଡ୍ ଥ୍ରୁ ଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍, ନଟ୍ ଇନହେରେଣ୍ଟ। ଏଠି ଯୋଉ ସବୁ ସ୍କିଲ୍ ଆଡକୁ ପଢାଯାଏ, ଯୋଉ ଟିଚିଂର ଯୋଉ ସ୍କିଲ୍ ଆଡକୁ ୟୁଜ କରାଯାଏ ବା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସବୁ ପାଠ ପଢାଯାଏ, ସେ ଆଡକୁ ହଉଛି ପୁରା କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁ କରୁ ଏଟା ହଉଛି ବନିଥାଏ। ଯୋଉଭଳିଆ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଥିଲି, ଦେଖିବ ଏଟା ବହୁତ ମାନେ ମୋ ଆବାଜଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଥିଲା କିମ୍ବା ହଉଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଇନଥିଲା। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲା ପରେ ସେ ସ୍କିଲ୍‌ଟା ମୁଁ ଶିଖିଲି। ଏଇଟା ମୁଁ କ'ଣ ନଟ୍ ଇନହେରେଣ୍ଟ, ମାନେ ଏଇଟା କେବେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବା କତୁରୁ ଏଇଟା ଆସିନଥାଏ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଥାଏ। At Walden Path, teachers are encouraged to use the talent yet to enrich learning. Walden Path रे टीचर माने एनकरेज करथांती पिलामानकु ताकर टैलेंट को ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଲର୍ନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବେ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖେଇବେ। ଟିଚିଂ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ହ୍ୟୁମିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ। ଟିଚିଂ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସାର୍‌ମାନେ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ନେଇକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଦର କରିବେ, ଆଉ ସାର୍ ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ଟିଚିଂ କହିବା। ଟିଚିଂ ଇଜ୍ ଏ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେୟାରିଂ ନଲେଜ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ କିପିଂ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଏଲାଇଭ୍। ଟିଚିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆମାନେ ବସିଥିବେ, ତମେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପରଫର୍ମ କରୁଛ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ହେଲା। ଆଉ ସେଠି କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ଗୋଟେ ନଲେଜଟାକୁ ସାର୍‌ଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି ନଲେଜ ଅଛି, ଯେ ବହିରେ ବା ଯାହା ବି ନଲେଜ ଅଛି, ସେଠି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୟୁରିୟସ୍ ମେଥଡ଼ରେ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ବୁଝେଇବାଟାକୁ ଟିଚିଂ କୁହାଯାଏ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟୁ ୱେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହ୍ୱେର୍ ଟିଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ଇଚ୍ ଅଦର୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟୁ ୱେ ପ୍ରୋସେସ୍, or ତାକୁ ଆମେ ବାଇପୋଲାର ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତୁ। ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଛୁଆ କମେଣ୍ଟରେ ଯଦି କିଏ ଜାଣିଥିବ କହିବ ଯେ ବାଇପୋଲାର ପ୍ରୋସେସ୍‌ଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ, କୋଉ ଏଜୁକେସନାଲିଷ୍ଟ ବାଇପୋଲାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଥର ତମ ଏକ୍ଜାମ୍‌ରେ ପଡ଼ିଛି। ବାଇପୋଲାର ପ୍ରୋସେସ୍ ମାନେ ଟିଚର ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦି ଜଣ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଦି ଜଣ ନିଜ ନିଜ କତିରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଟିଚିଂ ଇନ୍ସପାୟାର୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଗୋ ବିହଣ୍ଡ ସ୍କୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡ ଏ ବେଟର ସୋସାଇଟି। ଟିଚିଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଯେ ମାର୍କ ଅଧିକା ରଖିଦେବ ସେମିତିଆ ନୁହେଁ, ତା ବାହାରକୁ ଯାଇକି ନିଜକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ବେଟର ସୋସାଇଟି ବନେଇବେ, ନିଜର ଯେଉଁ ଇମୋସନ୍ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଏସବୁ ଟିଚିଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଥାଏ, ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥାଏ। ଇଟ୍ ବ୍ଲେଣ୍ଡସ୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ, ନିଡିଂ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ଟିଚିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଟିଚିଂ ହେଉଛି ବୋଥ୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସର ମିଶ୍ରଣରେ, ହେଲା। ନିଡିଂ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ଟିଚିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଯଦି ଟିଚିଂଟାକୁ ତୁମେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଏଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ମେଥଡ଼ରେ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼େଇବ, ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିବ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ମେଥଡ଼ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏନଗେଜ୍ ରଖିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ବୁଝିବା ଡ୍ରାମା ଏଜ୍ ଏ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ। ଏଇଟା ଛୁଆ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତୁମ ବହୁତ ଥର ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମର ହେଉଛି ପଡ଼ିଛି ହେଉଛି ଏଟାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିବା ଡ୍ରାମା ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଡ୍ରାମା ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟିଚିଂ ମେଥଡ଼ that uses theoretical techniques to help students explore concept, develop creativity, and build skills like communication and empathy. ଡ୍ରାମା ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟିଚିଂ ମେଥଡ଼। ଏଇ ମେଥଡ଼ଟା କ'ଣ କରାଯାଏ, ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ଥିଓରିଟିକାଲ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ହେଉଛି ସରି ଡ୍ରାମା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ଫିଜିକାଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେବା, ଇମୋସନ୍ ସବୁ ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଂ କରିବା, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ ଲେଖିବା, ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ନିଜର କନସେପ୍ଟକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ, ନିଜର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଡେଭଲପ୍ କରିବେ, ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସବୁ ଭାବିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ହେଲା, ଯେଉଁଭଳିଆ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟିମ୍ ୱାର୍କ, ଏମ୍ପାଥି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସ୍କିଲ୍ ସବୁ ନିଜ ଭିତରେ ଗଠନ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡ୍ରାମାଟାକୁ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। It encourages active participation, allowing students to learn through role playing and story telling. ଏଠି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆମାନେ ଡ୍ରାମାରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ବସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଶୁଣନ୍ତି, ପୁରା ଆକ୍ଟିଭଲି ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ସବୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, କେମିତି ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିକି, ହେଲା, ଆଉ ହେଉଛି ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କଥା ସବୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି।
What is drama? କାହିଁକି ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରାମା ପଢ଼େଇବା? ଇଟ୍ ଏନକରେଜେସ୍ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆଣ୍ଡ ଇମାଜିନେସନ୍। ଏଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଗୋଟେ ଗଠନ କରିଥାଏ। ଲୋକମାନେ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଉପରେ ଭାବିଥାନ୍ତି। ଇମାଜିନେସନ୍ ହେଲା ଛୁଆମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଲ୍ଟା ମୋତେ ମିଳିଛି ଏଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି କରିବି ତାକୁ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଭାବିଥାନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ। ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାମା କରିବେ ସେସବୁ ଆମ ଦେଶ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି କ'ଣ ଘଟୁଛି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ନିଜର ପର୍ସନାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗେନ୍ କରିବେ। ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ସ ଇମୋସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇମୋସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସୋସିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ୍ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗଠନ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ଡ୍ରାମା ଆମ ଏଜୁକେସନ୍ର କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରୁଛି? ଏନହାନ୍ସ କ୍ରିଏଟିଭିଟି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଡେଭଲପ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍, ଡ୍ରାମା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ କେମିତି କାହା ସହିତ କଥା ହେବେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଶିଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଫଷ୍ଟର୍ସ ଇମୋସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇମୋସନାଲ୍ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ, କେମିତି କେତେବେଳେ ଖୁସି ହେବେ, କେମିତି ଦୁଃଖରେ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖେଇବେ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇମୋସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କରାହେଉଛି ଡ୍ରାମା ମାଧ୍ୟମରେ। ବିଲ୍ଡ କନଫିଡେନ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବେ ତାଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ ତ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। ଏନହାନ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସିଚୁଏସନ୍କୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ କରିବେ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଥାଏ। ତାପରେ କଲଚରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍, ଡ୍ରାମାରେ ଦେଖିବ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କଲଚର ବିଷୟରେ ଶିଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କରୁଥିବେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କଲଚର ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲଚରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପିଲାମାନେ ଡ୍ରାମା ଠାରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କଲଚର ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। କି ଡ୍ରାମା ଟିଚିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ସ, ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା ଆମେ ଶିଖାଯିବ କେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ଡ୍ରାମା ଆଡ଼କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଇଥାଏ। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କିଛି ଡ୍ରାମା ଗେମ୍ସ ଥାଏ। ଫନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଲ୍ପ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଏନହାନ୍ସ କ୍ରିଏଟିଭିଟି, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଫୋକସ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡ ଟିମ୍ ୱାର୍କ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ହଟ୍ ସିଟ୍। ହେଲା କିଛି ଡ୍ରାମା ଗେମ୍ ଆଡ଼କୁ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଛୁଆମାନେ ଚାଲୁଥିବେ ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବେ ହେଲା, କିମ୍ବା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଧର ଆମର ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତ କିଏ କେତେ ସମୟ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେଇକି ରହିପାରୁଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଗେମ୍ ବା ଫ୍ରିଜ୍ ଅର୍ ହଟ୍ ସିଟ୍ ଭଳିଆ ଗେମ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରାଯାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆଉ ଫୋକସ୍ କରିବା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଫୋକସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିମ୍ ୱାର୍କର ମଧ୍ୟ ଏସବୁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ତାପରେ କୋରାଲ୍ ସ୍ପିକିଂ, ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହ୍ୱେର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ରିଡ୍ ଏ ପିସ୍ ଟୁଗେଦର। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କିଛି ଛୁଆମାନେ ମିଶିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି, ପିସ୍ ଟୁଗେଦର ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି ହେଲା, ରିଦିମ୍ରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଗୋଟେ ରିଦିମ୍ ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଏସ୍ ଭେରିଏସନ୍ ଟୁ ଏନହାନ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କ'ଣ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଲା। ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାଇଥାନ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଭଏସ୍ରେ ହେଲା, ଆଉ ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳିଆ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରିଦିମ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଗୀତଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ତାପରେ ହେଉଛି tablex, 1 minute. Okay. A frozen scene or a living picture where students use body language and facial expression to tell a story without speaking. ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ସିନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଛୁଆମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେଇକି ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ପୁରା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ 5-4 ଜଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ହେଉଛି 4-5 ଜଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟ କରୁଥିବେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେଇକି ହେଲା। ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କର କେବଳ ଖାଲି ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଲା, ମୁହଁର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଆଉ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ସେଠି କିଛି କଥା କହୁଥିବେନି, ଖାଲି ତାଙ୍କ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଇକି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜେସନ୍, acting without a script, often in response to promote and challenge, which encourages quick thinking, adaptability and spontaneous creativity. ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରାଯିବ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ତୁମକୁ ଖାଲି ଦିଆଯିବ ଯେ ଧର ହେଉଛି କିଛି ବି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଦିଆଯିବ ଯେ ଆମର ହେଉଛି କେମିତି ଜେଣ୍ଡର ବାୟସନେସ୍ ହେଉଛି, ତାହା ଉପରେ ତୁମେ ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ ବା ସେଠି ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ। ଆକ୍ଟିଂ ୱିଦାଉଟ୍ ଏ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ଏଠି କିଛି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦିଆଯିବନି, ଖାଲି ତୁମକୁ ଟପିକ୍ ଦିଆଯିବ, ତୁମେ ତାପରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବ। ଅଫ୍ଟନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍, ଏଠି ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଫେସ୍ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଏନକରେଜ କରିଥାଏ ନା କ୍ୱିକ୍ ଥିଙ୍କିଂ, ଏଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସିଚୁଏସନ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ କ୍ରିଏଟିଭିଟି, ଏଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରୁ କିଛି ନା କିଛି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଏଠି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେଇଂ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ରିଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ ଇମାଜିନ୍ଡ to express diverse viewpoint and understand various perspectives in a situations.
ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲେ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଭଳିଆ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେର ଗୋଟେ ଡ୍ରାମାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ଲେ କରିଥାନ୍ତି ଆଦର ସେ ଆଡ଼କ ରିଏଲ୍ ହେଇଥାଏ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଡ଼କ ଇମାଜିନ୍ ହେଇଥାଏ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଡାଇଭର୍ସ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭେରିୟସ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ଇନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଏଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ର ସିଚୁଏସନ୍ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି ତାପରେ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ स्टोरी टेलिंग रे कोन ना शेयरिंग ट्रेडिशनल और ओरिजिनल स्टोरीज टू डेवलप इमेजिनेशन ओरल कम्युनिकेशन स्किल एंड लिसनिंग एबिलिटीज often with a focus on cultural and moral lesson एठी स्टूडेंट माने कोन करथांती ताको भीतर कंपटीशन हे थाए से माने किछ ट्रेडिशनल स्टोरी हो किबा ताको मन भितर जदी किछ स्टोरी से माने जानि छथि सेटा लोक मानकु कहिबे जहा द्वारा से मानकर कोन कोन डेवलप हो ताको से माने इमेजिनेशन पावर डेवलप हो ओरल कम्युनिकेशन से ठीक भाबरे कहि पारथिबे दैट इज ओरल कम्युनिकेशन मध्ये स्किल डेवलप हो लोक माने ठीक भाबरे बसिकी ता कथाटा शुणुथिबे ताने पिला मानकर लिसनिंग एबिलिटीज मध्ये होउची डेवलप हो आउ फोकस एटा का ऊपर करे स्टोरी आडको कल्चरल आ किबा किछ मोरल नैतिक शिक्षा विषय रे मध्ये फोकस करता है स्टोरी आड़क एप्लिकेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ ड्रामा इन लर्निंग है आम जो टीचिंग लर्निंग रे ड्रामा कहीं यूज करवा एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्ड्स डिसीजन मेकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग पिला मानक भितरे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटी आड़क यूज माने डेवलप करता है ड्रामा जो किछि किछि गोटे होची सिचुएशन रे किमित हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन रे डिसीजन किमित नबा हमर क्रिटिकल थिंकिंग किमित होची कोन डेवलप करबा ये सब आड़क हमको ड्रामा सिखाई था तापर इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन डेवलप वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्सप्रेशन ड्रामा रे हमें जतले डायलॉग कहि थांती कि कोन कहते हमर कम्युनिकेशन बहुत भलो भाबरे थाए नॉन वर्बल एक्सप्रेशन जुआड़ को विदाउट साउंड रे विदाउट वर्ड रे जुआड़ का खाली मुंह रे एक्सप्रेशन देकी जुआड़ को थांती दैट इज नॉन वर्बल एक्सप्रेशन ई आडक मध्ये पिला मानक भितर डेवलप करथाय boost इमोशनल हेल्थ offers a safe outlet for feelings and stress ता तुम मन भीतर जहाँ जहाँ फीलिंग्स अच्छी बा तुम मन भीतर जहाँ भी सब स्ट्रेस अच्छी तुम सब हेटी गोटे प्लाटफर्म दिया होला ताको तुम होची चिल्लै की रागी की का ऊपर होची हसी की तुम होची सेठी आउटलेट करि पारछो ताको होची परिप्रकाश करि पारछो ता द्वारा समानकर इमोशनल हेल्थ मध्ये बहुत भलो रहिथा बिल्ड सिंपैथी स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड डिफरेंट इमोशंस एंड पर्सपेक्टिव्स पिला मानक भीतर गोटे सिंपैथी गोटे बिल्ड होता है सेठी होची से ड्रामा परफॉर्मेंस करंती सेठी से डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशन को एठी बुझी पारथांती हला अंडरस्टैंड भली भाबरे कहि पारथांती को सिचुएशन लो कोबला कोन इमोशन सब से मान सब बुझी पारथांती एनकरेज टीम वर्क कारण ड्रामा रे सब पिला मानक टीम में के सब काम करथांती तो टीम वर्क मध्ये एनकरेज करथाय कोऑपरेशन को बा सोशल केमिति बॉन्डिंग भलो रहइबो सांग सांग भीतर केमिति भलो बॉन्डिंग रहइबो से सब मध्ये ड्रामा सिखेथाय increases engagement keeps student interested and focused देखिबो ड्रामा जतले हबो स्कूल रो जतले फंक्शन थिबो एनुअल फंक्शन सेति काले देखिबो स्कूल को बहुत छुआ आसबे काहे ए आडो को बेसी होची छुआ मन को एंगेजमेंट करियो थाय तमे क्लास रे पाठ पढियो छुआ माने एते सुनिबेनी किंतु तमे एते परफॉर्मेंस उठे करछो किबा म्यूजिक करछो हला सेठी होची पिला माने अधिका एंगेजमेंट हे कि प्रवेश छुआ मन को अधिका स्टूडेंट माने इंटरेस्ट हेबे फन एंड एन्जॉयमेंट मेक्स लर्निंग प्रोसेस लिवली एंड मेमोरी जेतले देखिबो साहित्य रो जो एकांकिका आडो अछि सेतले होची पिला माने सब एक्टिंग करिकि से एकांकिका आडो पढि थाते तो ता द्वारा कोन थाय लर्निंग टा बहुत होची मेमोरेबल हे थाय और एन्जॉयबल मध्ये हे थाय करिकुलम एनहांसमेंट लिंक विथ द लैंग्वेज हिस्ट्री एंड सोशल स्टडीज ये जो ड्रामा को आमे होची को डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट भीतर मध्ये लिंक कर परिबा जो आमे ओडिया इंग्लिश पढला बेले मध्ये ड्रामा रे सब पिला माने एक्टिंग करिकि सब से आडो पढि परिबे हिस्ट्री सोशल स्टडीज ये सब रे मध्ये आमे ड्रामा को इंक्लूड करि परिबा तापर बुझिबा एटा जो बहुत इंपोर्टेंट थिला तापर बुझिबा होची आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकल आर्ट फॉर्म्स एंड देयर इंटीग्रेशन इनटू टीचिंग लर्निंग डिफरेंट टाइप ऑफ लोकल आर्ट को केमते हम आइडेंटिफाई करछुती आ टीचिंग लर्निंग रे ताको काहे हम होची इंक्लूड करिबा से सब विषय देखिबा Art integration माने art integration is a teaching approach that combines art forms, music, drama, and visual arts with subjects like science, mathematics, and language. Art integration हमें कहा कोई बात जैसे बड़े गुटे teaching approach उठे जो कि different type of art form जो भी होची painting को, music को, ड्रामा को ये सब को हमें साइंस मैथ और लैंग्वेज सब्जेक्ट रे हमें कौन करिबा इंक्लूड करिबा It helps student understand concepts better by using creativity and hands-on activities. ये जो ड्रामा बा आमे जो डिफरेंट टाइप ऑफ लोकल आर्ट सब यूज करिके जतरा आमे आर्ट आडको आमे एजुकेशन यूज करबा ततरा पिला माने डिफरेंट टाइप ऑफ कांसेप्ट को फॉलो करे बुझी परिबे कारण सेठी होची से माने एक्टिवली पार्टिसिपेट करिवे आर्ट्स इंटीग्रेशन बूस्ट एकेडमिक अचीवमेंट क्रिएटिविटी कॉन्फिडेंस एंड स्कूल प्राइड
आर्ट इंटीग्रेशन हवा द्वारा जो आर्ट्स आड़क जो आम सब्जेक्ट भितर सॉरी इंटीग्रेशन हम से छुआ मैंने भल भाव मार्क रखिए ता छड़ा पिला क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट हम आ स्कूल जो छुआ मैंने सब परफॉर्मेंस आड़क जो प्रदर्शन करेंगे से जो आर्ट आड़क कर प्रदर्शन करेंगे स्कूल प्राइड बढ़ फॉर एग्जांपल देखा कि गोटे आर्ट इंटीग्रेशन स्टूडेंट लर्निंग साइंस अबाउट लीव्स कैन ड्रॉ रियलिस्टिक एंड abstract picture of the leaves to understand their structure যেতବେଳେ ସାଇନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲିପ୍ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କହିବା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଲିପ୍ର ଗୋଟେ ଲିପ୍କୁ ଗୋଟେ ଡ୍ର କରିକି ତାର ସବୁ ପାର୍ଟ ଆଡ଼କ ଜମି ଚିହ୍ନିକି ଆଣ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଛୁଆମାନେ ଅଧିକା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଲି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ integration of art आम साइंस रे आम ड्राइंग टाको इंटीग्रेट कले importance of local art forms in education local art forms reflect traditional and cultural value local art रे कोन करा जाय different type of tradition different type of culture को आम बुझिताउ using this in teaching helps students connect with the heritage and learn creatively ये जो लोकल आर्ट्स आड़ आम जो टीचिंग यूज कर पिला डिफरेंट टाइप ऑफ हेरिटेज विषय रे डिफरेंट टाइप ऑफ आमर हूँ कल्चर विषय से सब जानी था Puppetry is one such local art form in India found in different states. Puppetry is a local art जो different type of state different राज्य different type of puppetry सब use करा जाए. Puppetry is a form of performance art. Used puppets are used to tell stories or express ideas. तमें सब जानी कंढे नाच समस्ते जानी मुझे छुआटी थी से सब कंढे नाच सब गाँव सब होता जो तुम मेला फेला पड़े सब कंढे नाच होता है तो से कंढे नाच को आम पपेट्री बोली कही था से कौन डिफरेंट टाइप ऑफ कंढे को यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी की सब टेल कराए से आइडिया किसी देता जो महाभारत राजा हरिश्चंद्र विषय कि रामायण कथा या किसी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरीज को पपेट द्वारा कि कंढे द्वारा से सब कही था परफॉर्मेंस दैट इज कहुए पपेट्री टाइप्स ऑफ पपेट्री कौन अच्छी डिफरेंट टाइप ऑफ पपेट्री अच्छी गोटे स्ट्रिंग पपेट्स शैडो पपेट्स रड पपेट्स आउट हूँ ग्लोव पपेट्स ये सब विषय देखिए जी फास्ट बुझा स्ट्रिंग पपेट्र कौन कराए ये जो कंढे आड़क अच्छी सब ये सब पानी सब बंधा जाए सूतार सब गुड़ हाथ ये सब मथा डिफरेंट टाइप सब पानी द्वारा सब कंट्रोल कराए हाथ आम ओडार हूँ कंढे नाच जोटा मुझे कहली है कंढे पपेट जोटा कंढे lightweighted puppets with no legs influenced by Odissi music and Jatra theatre. कंढे पपेट आड़क बहुत हल्का ओजन पपेट आड़क होता गुड़ न थाए आउ कौन याड़क कौट हूँ इनफ्लुएंस कराए आम ओडिसी म्यूजिक और जात्रा थिएटर रु इनफ्लुएंस होगी कंढे पपेट आड़क बनाई हूँ गंबेयता कर्णाटक होता है आर स्टाइल्ड लाइक यक्षगान एंड रिक्वायर्ड मल्टीपल स्ट्रिंग्स एंड पपेट्रीज फॉर ऑपरेशन जो कर्णाटक जो गंबेयता जो पपेट आड़क रही था याड़क यक्षगान स्टाइल बनाई था माने कौन जो पपेट आड़क सब राजा महाराजा भाया सब पपेट आड़क ये कंढे आड़क डिजाइन कराई था सब मुकुट फुकुट सब बना था एक सब कंट्रोल करने बहुत गुड़े बाणी सूता आड़क दरकार होता है डिफरेंट टाइप ऑफ बहुत गुड़े पपेट्री सब यूज कराए ये सब ऑपरेशन ये सब जात्रा आड़क देखा बमालतम तमिलनाडु अच्छी are the largest and heaviest string puppets using a mix of rod and string techniques. ये बमलता आड़ कौटी देखा जाए तमिलनाडु हूँ परफॉर्मेंस आड़ करा यहाँ हूँ सब लार्जेस्ट पपेट आड़ बहुत बड़ बड़ पपेट आड़क माने बहुत बड़ बड़ कंढे आड़ बहुत ओजन द्वारा ओजन से कंढे थाए ये हूँ कौन कराए ना रड आ पपेट दीटा मत यूज कराए बालांस रखापी ये देख ये स्ट्रिंग हूँ आमर हूँ पपेट आड़क बंधा है सरी कंढे आड़क बंधा जाए किसी जगह रड कंढे सांग जॉइंट करके कंट्रोल कराए तो बम्बालत दीटा रड आमर हूँ सूता दीटा यूज कराए हूँ कौन ना शैडो पपेट्स कौन गोटे स्क्रीन उपरे है गोटे स्क्रीन नि पपेट मान शैडो देखाई लोक मान परफॉर्मेंस देखा तुगालु सॉरी गंबेयता एटा कर्णाटक पपेटा देखा जाए पपेट्स आर वेरी इन साइज बेस्ड ऑन द कैरेक्टर बीइंग डिपिक्टेड एठी जो पपेट आड़क यूज कराए जो कंढे आड़क यूज कराए से छोटू बड़ डिफरेंट टाइप ऑफ पपेट सब था कहीं कैरेक्टर थे राजार गोटे कैरेक्टर जड़े लिखुच गोटे पपेट तार बेस उंचा हम आज जन गोटे छोट श्रमिक जन कैरेक्टर बुझे ताटे कम उंचा हम तो डिफरेंट कैरेक्टर अनुसार डिफरेंट साइज सब पपेट आड़क यूज कराए जो ताकुल गंबेयतार हूँ कौन थुलु बमालता आंध्र प्रदेश में फीचर्स लार्ज कलरफुल शैडो पपेट्स बेस्ड ऑन स्टोरीज फ्रॉम इंडियन एपिक्स
याडा कोन होता ए सब पपेट रे लार्ज पपेट आडो के माने थांती आउ होचे माने कलरफुल शैडो सब होचे तयारी करतानी हमर होचे हमर स्क्रीन ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ कलरफुल सब शैडो तयारी करतानी पपेट आडो आ ये सब जो देखे थांती एटा कानो ना इंडिया रो किछि होचे हमर जो होचे किछि ट्रेडिशनल स्टोरी आडो रहउचे ता ऊपर ई सब आडो परफॉर्मेंस करतानी आम ओडिसा रो आउट अछि रावण छाया आउट अछि आम ओडिसा रे यूजेस सिंपल opaque puppets with no joints traditionally made from deer skin एठी कोन करा जाय जो डियर मानकर स्किन अछि धरे एबा उटे हमरो रेक्टेंगल लो डियर स्किन निया गला एठी कोन करै जिवो छुरी माध्यम रे एठी सब कोणा कोणा करा जाय कि एबा कोणा इस डियर स्किन लो करा जाय कि एठी उटे आकृति ताकू दिया जिवो हला उटा मनुष्य आकृति हो किबा उटे पपेट रो आकृति सब दिया जिवो माने गुटिए स्किन रो गुटिए डियर स्किन रो सब या भीतर सब काटी कुटी के उटे कोन पपेट रो उटे डिजाइन दिया जिवो सेत पय कहै छै एठी से जॉइंट न थाए एठी उटे सिंगल स्किन रो उटे पपेट उटे तयारी करा जाय एटा अस्पष्ट पपेट आडो माने माने क्लियर देखा जांती एटा सब कटाकटी करा जाय थाए ना एटा पूरा क्लियर देखा जाय नाही कोड एटा बना जाय थाए ना डियर स्किन रो बना जाय थाए दैट इज रावण छाया हम ओडिसा रे एटा हिताय तबे रोड पपेट माने कोन ना जो पपेट आडो को रोड द्वारा तमे ताको होचे ये करो ताको बैलेंस करता रोड द्वारा छोटे छोटे सरू रोड द्वारा ताको बैलेंस कर जाय जोटा पुतलू नाच एटा नाच अछि एटा पुतलू नाच एटा हला वेस्ट बंगाल एटा कंसिस्ट ऑफ अ ह्यूमन साइज्ड रोड पपेट ड्रेस्ड लाइक यात्रा परफॉर्म्स कोन करा जाय एटा होचे बड़ बड़ पपेट ये सब आमे जो कंढई नाच कोन देखछन छोटा छोटा एठी सब जो ए जो पुतलू नाच रे जो पपेट आडो यूज करा जाय बहुत बड़ बड़ पूरा ह्यूमन जति बड़ सेही बेला पपेट आडो यूज करा जाय एठी सब यात्रा रे जो परफॉर्मेंस जो हीरो हीरोइन माने ड्रेस पिनतांती एठी मध्ये मनुष्य रो जो ड्रेस आडो ताम सब ये करा जाय पिंथा जाय रोड द्वारा ताको होचे माने बैलेंस करा जाय आउट होचे यमपुरी रोड पपेट्स आउट होचे यमपुरी जोटा बिहार रो थाए पपेट्स आर क्रेप्ड फ्रॉम सिंगल पीस ऑफ वुड विथ नो जॉइंट्स एंड मेकिंग देम हार्ड टू मूव एठी कोन करा जाय गुटे काठ खंड रो हला गुटे काठ खंड रो ता काटी के हला डिफरेंट टाइप ऑफ आकृति रो पपेट आडो करा जाय ता बहुत भारी ही थाए एठी किछि जॉइंट न थाए माने आउट काठ खंड आडी जोड़िबा सेबा गुटे सिंगल पीस रो गुटे पपेट उटे तयारी करा जाय थाए आ सेटा ताको हलिया पाई बा ताको होचे उठिया पाई बहुत होचे हार्ड ही थाए तापर होचे ग्लव पपेट्स आर द कंट्रोल बाय हैंड एंड फिंगर देखिबो हमरो जो एबे भी ग्लव पपेट आडो तुम देखिबो सब भाई जने थिबो ता हाथ रो होची ग्लव आकार रो छुआ गोटे कथा कहथु गोटे पपेट से धरिथिबो गोटे खाली हाथ रो हला से निजे कथा कहथु तुमको लागुथो से पपेटा पाटिटा माने कथा कहूचे से दैट इज ग्लव पपेट एको हम हाथ आ फिंगर द्वारा एको सब कंट्रोल करा जाय जोड़ा कि पभा काठू गोटे होचे केरल एटा गोटे पपेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कथकली एंड फीचर्स कलरफुल म्यूजिकल पपेट्स बेस्ड ऑन द रामायण एंड महाभारत एठी कोन करा जाय हातर सब होचे देखिबो देवादेवी को बा रामरो रावण एबा सब पपेट आडो ग्लोब रो सब करा जाय थाए एटा होचे कोन से लोकटा कथा कहथबो किंतु से खाली पपेटा पाटी पापा को करथबो हातर सेटा कोड होचे अना है जे ना कथकली आ डिफरेंट टाइप ऑफ कलरफुल फीचर्स सब या थरो ई पपेट मानकरे थाए एटा थिला छ डिफरेंट टाइप ऑफ पपेट विषय रे देखिबो एजुकेशनल यूज ऑफ पपेट्री को एजुकेशन में किबिता यूज कर परिबा टीचर्स कैन यूज पपेट्स फॉर स्टोरी टेलिंग ड्रामा सोशल थीम एंड मोरल एजुकेशन टीचर माने ई पपेट मान को यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी कहि परिबे ड्रामा मध्ये पिला मान को देखि परिबे सोसाइटी जो सब थीम अछि ताकू मध्ये पिला मान को आगर देखि परिबे किबा किछि नैतिक शिक्षा मध्ये पिला मान को देई परिबे पपेट्री मेक्स लिविंग लर्निंग फन विजुअल एंड इजियर टू अंडरस्टैंड पपेट यूज करबा द्वारा पिला मान को मजा आस्ते पाठ पढिबारे हला विजुअली समय देखि पाके गोटे पाठ पढि थांती आ इजीली समय अंडरस्टैंड मध्ये करि पारथांती इट हेल्प्स प्रिजर्व कल्चर व्हाइल इम्प्रोवाइजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड इमेजिनेशन एटा होची ए पपेट मान को यूज करबा द्वारा पिला माने निजर कल्चर को सब बुझि पारथांती आ समय अधिक रु अधिक पार्टिसिपेशन करिथांती ए सब फॉर्म तापर इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी असेसिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट एटा कोन ना तबे तो आर्ट सब छुआ मान को पढे देबो तो तापर भी आर्ट रो एग्जाम होबो ना जोटे छुआ माने तमे जानिबो जे छुआ माने कोन आर्ट रो सिखले तो कोन डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट रो सब एग्जाम हिता साडा सब देखिबा असेसमेंट इन आर्ट एजुकेशन हेल्प्स ट्रैक स्टूडेंट लर्निंग एंड इंप्रूव टीचिंग प्रोग्राम्स जदि तमे आर्ट एजुकेशन रो छुआ मान को एग्जाम कलो किबा असेसमेंट कलो तातर तमे जानि परिबो छुआ माने केते कोन पढिचंती तांगर कोन कोन इंप्रूव हेछि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे से सब जानि परिबो There are three main types of assessment. तीन टाइप रो असेसमेंट थाए गोटे होचे डायग्नोस्टिक असेसमेंट गोटे फॉर्मेटिव असेसमेंट और होचे समेटिव असेसमेंट कॉमन आर्ट असेसमेंट टेक्निक्स को टेक्निक रे हमें होचे पिला मन को होचे एग्जाम करि परिबा आर्ट रे फर्स्ट पोर्टफोलियो होचे ए कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क शोइंग बोथ द प्रोग्रेस एंड फाइनल रिपोर्ट
include sketches, notes and finished artworks to track growth। ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଛୁଆ କ'ଣ ସବୁ ତା ବର୍ଷ ସାରା କିମ୍ବା ମନ୍ଥ ସାରା କ'ଣ ସବୁ ବନେଇଛି। ଧର ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ବନେଇଛି ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ସବୁ ହେଉଛି ବନେଇଛି ହେଲା, ସ୍କେଚେସ୍ ସବୁ ବନେଇଛି, ତାକୁ ସବୁ ହେଉଛି ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିବା। ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିକି ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ୱାର୍କକୁ, ତାଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବା ଛୁଆମାନେ କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସବୁ ଦେଖିପାରିବା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ୱାର୍କ ଆଡ଼କୁ ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥାଉ। ତାପରେ ହେଉଛି ସ୍କେଚ୍ ବକ୍ସ ଅର୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଜର୍ନାଲ୍ସ, ଏ ପର୍ସନାଲ୍ ସ୍ପେସ୍ where students reflect or collect images and develop ideas for future project। କ'ଣ କରାଯାଏ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁମର ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହେଇଥିବ ହେଲା, ସେଠି ଛୁଆମାନେ ଯାହା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲେ କିମ୍ବା ଯାହା ଷ୍ଟୋରୀ ଲେଖିଲେ ସେଠି ଯାଇକି ସେମାନେ ପିନ୍ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଚିପକେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍କେଚ୍ ବକ୍ସ ଅର୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଜର୍ନାଲ୍, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ୍ ସ୍ପେସ୍ଟେ ହେଲା ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରିପାରିବେ ନିଜର ଯାହା ସବୁ ଇମେଜ୍ ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯାହା ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ସେଠି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବେ, ସେଠି ସବୁ ଲେଖିକି ମାରିପାରିବେ। ତାପରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଶୋ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ସ୍କିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ହ୍ୱାଇଲ୍ ୱାର୍କିଂ ଅର୍ ପରଫର୍ମିଂ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ବର୍ଷ ସାରା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ସବୁ ଶିଖାଯିବ ଆଉ ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଭଳିଆ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଛୁଆମାନେ ନିଜର ଆର୍ଟକୁ ସବୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରିପାରିବେ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ର ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ କାମ କରନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଟେଷ୍ଟ ମେ ବି ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଅର୍ game based used to access knowledge, problem solving or understanding art history। ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଏ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ନିଆଯାଏ, ଆଇଦର ସେଟା ଗେମ୍ ବେସ୍ଡ ରହିଥାଉ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଡିସନାଲି ସେମାନେ ବସିକି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥାଉ। ଏଭଳିଆ ମେଥଡ଼ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥାଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ନଲେଜ୍ ଆର୍ଟ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଅଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ସିଚୁଏସନ୍କୁ କେମିତି ସେମାନେ ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆର୍ଟ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ତାପରେ ରାଇଟିଂସ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଏସେ, creative writing and artistic lecture, it gives student a way to express their thoughts। ହେଲା ଏଠି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଦିଆଯାଏ, ତାପରେ ସେମାନେ ଏସେ ଲେଖନ୍ତି କିମ୍ବା ତାପରେ କିଛି ଗୋଟେ ରାଇଟିଂ ଲେଖନ୍ତି ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନର ଯାହା ଥଟ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଉପରେ ସେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ହେଉଛି କନଫରେନ୍ସ ଅର୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, one-on-one discussion between teacher and student to talk about their work and learning experience। ଏଠି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଆଯାଏ ହେଲା, କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ସାର୍ ଜଣେ ବସିଥିବେ, ଟିଚର ଛୁଆ ଜଣେ ବସିଥିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ସେମାନେ ଏ ବର୍ଷ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ୱାର୍କ ଉପରେ ସେ ପେଣ୍ଟିଂ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କିଛି କହିବେ ହେଲା, ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଅର୍ ଡିସପ୍ଲେ, ଏ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱାର୍କ, all students should be involved including in a rule like courting and guiding visitors। ମାନେ କ'ଣ କରାଯାଏ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ରଖାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଭଳିଆ ସେମିନାର ଆଡ଼କ ଯେଭଳିଆ ସାଇନ୍ସ ମେଳା ତୁମର ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ହେଇଥାଏ ସେଭଳିଆ ଆର୍ଟର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମେଳା ବସିଥାଏ, ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଯାହା ଭଲ ସବୁ ଆର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଏଠି ଆସିଥାନ୍ତି ଗାଇଡିଂ ଭିଜିଟର ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କରିଥାନ୍ତି, ଏଠି ସବୁ ଛୁଆମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସପ୍ଲେ। ଏଠି ଛୁଆ ତୁମର ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ର UNIT-3ଟା ଭଲ ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଏଇଥିପାଇଁ ରଖିବେ ନା ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ RST LTR ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଟିଲ୍ ଦେୟାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।